रसूल पाक का मिसराए खूब तर नाते रसूल पाक का मिसराए खूब तर या साहिब जमाल वया सईद बशर या साहिब जमाल वया नात महफिल আমরা সবাই মিলে গাইব ইনশাআল্লাহ। আপনাদের সবার অংশগ্রহণ মকবুলিয়াতের সম্ভাবনাকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে নাতে রসুল পাক কা মিসরায়ে খুবতর ইয়া সাহিব জামাল ওয়া ইয়া সঈদুল বশর ইয়া সাহিব জামাল ওয়া ইয়া दीदार मुस्तफा को ये दिल बेकरार था, दीदार मुस्तफा को ये दिल बेकरार था, वर वो आ रहा है दिन का हमें इंतजार था, वो आ रहा है दिन का हमें इंतजार था। उम्मत बरोज़े उम्मत बरोज़ हश्र का है जिए झूम कर या साहिब जमाल वया सईद बशर या साहिब जमाल वया दीदार जब तलक न हुआ था हुजूर का, दीदार जब तलक न हुआ था हुजूर का, फूलों के अपने हुस्न मुजस्सम पे नाज था, फूलों के अपने हुस्न मुजस्सम पे नाज था। कहते हैं अब ये फूल भी आका को देख कर या साहिब जमाल वया सईदुल बशर या साहिब जमाल वया दोनों जहान का तो हसी इंतखाब है, दोनों जहान का तो हसी इंतखाब है, कैसे मिली जवाब के तुला जवाब है, कैसे मिली जवाब के तुला जवाब है। बाद अज़ खुदा दस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर या साहिब जमाल वया सईदुल बशर या साहिब जमाल वया नाते रसूल पाक का मिसराए खूबतर नाते रसूल पाक का मिसराए खूबतर या साहिब जमाल वया सईदुल बशर या साहिब जमाल वया सईदुल बशर। तुम्हारी नूरेर परोशे आधार होलो दूर नूरुन आला नूर नूरुन आला नूर नूरुन आला नूर नूरुन आला नूर नूरुन आला नूर। আমি আগেও বলেছি আজ নাত বেশি হবে এখানে, নাতে রাসূল ইসলাম বেশি হবে এখানে, আপনারা খুশি না বেজার? কিন্তু বাস্তবতা আসলে ভিন্ন। বাস্তবতা হলো যে ওয়াজ বলেন গজল সন্ধ্যা বলেন আমরা সব নূরুন আলা নূর নূরুন আলা নূর এলেন ধরায় সারা জাহান রহমতে ভরপুর নূরুন আলা নূর
আলা নূর নূরুন আলা নূর উর্বরতায় উঠল হেসে শুষ্ক মরুভূমি উঠল হেসে চাঁদ সে তারা যখন এলে তুমি উর্বরতায় উঠল হেসে শুষ্ক মরুভূমি উঠল হেসে চাঁদ সে তারা যখন এলে তুমি তোমার নূরের পরশ পেয়ে আধার হলো দূর নূরুন আলা নূর নূরুন আলা নূর নূরুন আলা নূর মুসলমানের চোখে মুখে আনন্দেরই ঢেউ গায়ে যে গজল বৃক্ষরতা রয় না বাকি কেউ মুসলমানের চোখে মুখে আনন্দেরই ঢেউ গায়ে যে গজল বৃক্ষলতা রয় না বাকি কেউ যায় ছড়িয়ে সব ছাড়িয়ে সাল্লু আলা সুর নূরুন আলা নূর নূরুন আলা নূর নূরুন আলা নূর নূরুন আলা নূর নূরুন